So now we are in Kiwai and we will go to Shogran. वो नीचे पानी में चली जाएगी। अच्छा ये कितने किलो की एक कर लो। Kiwai and we will go to Shogran. Go. What I say? Bridge. We are in the bridge. Now let's go and eat something. The bridge. So here's the bridge. Come. दिखाएं आप। बाबा 3% है। वो नीचे पानी में चली जाएगी। अच्छा ये कितने किलो की एक कर लूँ ये वाली। एक ले जाओ बस। चलो
Fell down. Oh. Down. आ जा Oh, Mama, ये देखा है? वो करता है, वो हरी. लो बैटरी Bye, Baba. Hurry, go, Sara. Hurry, go. Baba, wait. गुड अब बिरयानी है दिन आला सर स्नैप मार देते कितना किलो है? हाँ नहीं करती. ये जो सौ फिश शो में Then it fall down. Here it is. Yes. Baby one and that big one. Here it is. Manu, this is a fish? Like you asked. How much?